polynomial can be denoted by it read as p of x. પોલિનોમિયલ માં x આલ્ફાબેટ યુઝ થયો હોય તો આમાં કહેવાય p of x. જો પોલિનોમિયલ માં y આલ્ફાબેટ યુઝ થાય તો કહેવાય p of y. etc. જે પોલિનોમિયલ યુઝ થયો હોય જે આલ્ફાબેટ યુઝ થયો હોય પોલિનોમિયલ માં એ બ્રેકેટ માં લખવાનું x હોય તો x, y હોય તો y, સ્મોલ a હોય તો સ્મોલ a. બટ બ્રેકેટ ની બહાર જે p છે એ તો ફિક્સ રહેશે ઓલવેઝ. પછી નેક્સ્ટ રીડિંગ over types of algebraic expressions. Types of algebraic expression. First type monomial. Monomial. Definition of any one. Algebraic expression having only one term. Algebraic expression having only one term is known as monomial. Mono no meaning થાય one, di no meaning થાય two, tri no meaning થાય three. બરાબર? Monomial means only one term. તો એના એક્ઝામ્પલ લખો નીચે. Two x. It is a polynomial in an alphabet of x, but polynomial has only one term. Plus के minus sign करेंगे પછી બીજું કોઈ term હોય તો બે term છે. ફરી પછી plus કરેંगे તો ત્રીજું હોય તો ત્રણ term છે. બરાબર? અત્યારે કેટલું છે only one. બીજું example, suppose 5y is also monomial. Second one, binomial. Definition of an algebraic expression having two terms. Algebraic expression having two terms is known as binomial. Example, two x plus 3. तो प्लस ની પહેલાનું છે બરાબર કે ફર્સ્ટ ટર્મ પ્લસ પછી છે સેકન્ડ ટર્મ. બે ટર્મ છે એટલે શું કહેવાય બાયનોમિયલ. બધે પ્લસ જ રહ્યો ને માઈનસ પણ હોય હો. તો કેસ આપણે તેના પ્લસ 3a plus 4. તો ટ્રાઇનોમિયલ. Definition: algebraic expression having three terms is known as trinomial. Algebraic expression having three terms is known as trinomial. Example 1, x square plus 2x plus 5. Have three terms. P square minus 3p plus 109. You get three terms. The three terms are the trinomial. Polynomial.
expression having more than 3 terms is known as polynomial. I have a basic definition wise જ્યારે આપણે content લખતા હોય definition based ત્યારે આ definition wise એને polynomial કહેવાય more than 3 terms હોય તો but chapter માં આપણે જ્યારે question સોલ્વ કરીશું સાઉન્ડ એમાં તો બે terms હોય તો એ લોકો એને polynomial કહે 3 term હોય તો polynomial 1 term હોય તો polynomial બધા polynomial તો કહેશે in short but theoretical જ્યારે આવે content તો તમારે એના definition ઉપર જવાનું x cube plus 3x square plus 5x minus 10. So it is a polynomial and more than 3 terms है. अब 4 હોય તો polynomial ના 5 terms હોય 6 terms હોય 100 terms હોય 1000 terms હોય બધા સેમાં ઇન્ડિયા poly means બહુ વધારે એટલું બધું હોય તો એને કહેવાય poly. હવે next thing લખો degree of polynomial. Definition લખવાની છે highest power of polynomial is known as degree of polynomial. Highest power of polynomial is known as degree of polynomial. એટલે તમે શોર્ટ માં લખી લો degree of polynomial equal to highest power. I know p of x or p of x means polynomial. Polynomial આપણે આપ્યું છે x raised to 5 plus 3x squared plus 9x minus 7. આવું polynomial છે. તો શું ચેક કરવાનું તો કે સર હમણાં તમે લખાયો ડિગ્રી ઓફ પોલિનોમિયલ એટલે કે હાઈએસ્ટ પાવર કોણ છે હાઈએસ્ટ પાવર 5 तो शॉर्ट में लगी जाओ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 5 बीजो एग्जांपल है p of a ના ફોર્મમાં ચલો કેમ પછી આકાર પોલિનોમિયલ માં સ્મોલ a યુઝ થાય તો a raised to 3 plus 3a raised to 4 plus 7 આટલું ચલો તો ફર્સ્ટ ટર્મ જે હોય એનો જ પાવર આપણે કન્સિડર કરી દેવાનો એવું નહીં બધા ટર્મ્સ નો પાવર ચેક કરવાનો કે કયા ટર્મ્સ માં સૌથી મેક્સિમમ પાવર છે તો કે સર સેકન્ડ ટર્મ માં k નો પાવર મેક્સિમમ છે તો એ આપણો ડિગ્રી ઓફ પોલિનોમિયલ તો ડિગ્રી ઓફ પોલિનોમિયલ is equal to 4. If degree of polynomial is 1, if degree of polynomial is 1, then it is known as
linear polynomial. If degree of polynomial is 1, then it is known as linear polynomial. એટલે તો કે સર પોલિનોમિયલ માં હાઈએસ્ટ પાવર 1 હોવો જોઈએ અને 1 પાવર માં આપણે લખીએ ખરા ના x હોય તો શું કહેવાય x નો પાવર 1 તો કહેવાય એટલે 1 પાવર તમને દેખાય એટલે શું સમજવાનું it is a linear polynomial. Example, x minus 5 alphabet what છે તો કે સર x કેટલો પાવર છે x નો 1, so it is a linear. Second one is a quadratic polynomial. બહુ ઇઝી ચેપ્ટર છે લા 9th નું તમને આવડતું છે તેને તો ચિંતા નહીં. એક કે બે કન્સેપ્ટ એવા છે કે ખાલી 10th માં આયા બાકી બધું 9th નું છે. ડિવિઝન લોગ ડિવિઝન એ બધું આવડે છે તમને બસ પૈસા વસૂલ કશી ચિંતા નહીં. ખાલી સમ અને મલ્ટીપ્લિકેશન જે આવે છે સમ ઓફ ઝીરોસ મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ ઝીરોસ ઇન ક્વોડ્રેટિક એન્ડ ઇન ક્યુબિક આ જો આ બે કન્સેપ્ટ નવા છે બસ બધું એટલે મેં કઈ બની ગયા કે ભાઈ 9th માં હતા ત્યારે કરવું કરો તો ભાઈ આગલા વર્ષે કામ લાગે. કોણ માને કોણ તમને નામ લઈ દીધા તો અંદર ચેપ્ટર તો સ્ટેટિસ્ટિક છે પોલિનોમિયલ છે પ્રોબેબિલિટી છે આ બધા એને રિપીટ જ થયા આના ખાલી થોડું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ એટલે એડ થાય. Quadratic polynomial, if a degree of polynomial is 2, if a degree of polynomial is 2, then it is known as quadratic polynomial. Example, 5y square minus 10y minus 15. Their maximum power is 2, so it is known as a quadratic polynomial. Cubic polynomial. Third. Cubic polynomial. ये तो तुमने जाते आवड़ी जैसे एमा શું સર degree of polynomial 3 એટલે cubic આ if a degree of polynomial is 3 then it is known as a cubic polynomial. For solutions, of polynomial આ ત્રણ વર્ડમાંથી બધા કોઈ બી વર્ડ ક્વેશ્ચનમાં એ યુઝ કરી શકે છે. zeros of polynomial કહો તો એનું roots of polynomial કહો તો એનું solutions of polynomial કહો તો એનું બધું એકનું એક. તો હવે એની પર ડેફિનેશન લખીએ આપણે. For any value of x, for any value of x, small x, for any value of x, comma, if p of x equal to 0, if p of x equal to 0, then that value of x is known as is known as 0, root, solution of polynomial. So beta, for any value of x, if p of x equal to 0, then that value of x is known as a solution of polynomial.
સિમ્પલ કે પોલિનોમિયલમાં હું x ની વેલ્યુ કોઈક મૂકું અને જો આન્સર 0 આવી જાય તો એ વેલ્યુ એનું સોલ્યુશન કહેવાય. માની લો સપોઝ આપણો p of x છે x square plus 2x square minus 8 આવું છે. શું છે? x square plus 2x minus 8. હવે આમાં હું લઉં છું take x equal to 2. એ વેલ્યુ લઉં છું સમજવાનું છે બેટા આજે લખવાનું નહીં મસ્તી નહીં કરવાની આવી. x ની વેલ્યુ 2 કન્સિડર કરું તો x replace by 2 એટલે જ્યાં મને x દેખાય તો બધે શું કોણ મગાવે 2 2 square 2 into 2 minus 8 okay 2 square 4 2 2s are 4 minus 8 4 plus 4 8 minus 8 equal to 0. પછી તમને એક સરપ્રાઈઝ મળશે. ये आओ हाँ आओ જેટલો ડિગ્રી ઓફ પોલિનોમિયલ હોય એટલા સોલ્યુશન મળે. લિનિયર પોલિનોમિયલ હોય તો ડિગ્રી ઓફ પોલિનોમિયલ નો લોગ 1 તો સોલ્યુશન એ એક જ મળે one and only one મેના બીજો કોઈ જ વર્લ્ડમાં સોલ્યુશન એનું પોસિબલ નથી કે એ વેલ્યુ તમે રિપ્લેસ કરીને પોલિનોમિયલના આન્સર લાવી શકો 0. એક જ વેલ્યુ એવી હોય કે જે તમે x ની જગ્યાએ રિપ્લેસ કરો તો આન્સર 0 થાય. ક્વોડ્રેટિક હમણાં મેં તમને ડેફિનેશન લખાઈ ક્વોડ્રેટિક પોલિનોમિયલ તો કે સર હાઈએસ્ટ પાવર 2 હોય તો એને કહેવાય ક્વોડ્રેટિક પોલિનોમિયલ અને પાવર એ 2 તો 0 से કેટલા મળે સોલ્યુશન એ કેટલા મળે 2. ક્યુબિક પોલિનોમિયલ તો સર મેક્સિમમ પાવર 3 તો સોલ્યુશન એ કેટલા મળશે 3. આની ઉપરથી ઘણા બધા MCQs આવશે એટલે આટલું ટેબલ યાદ હશે તો તમને ગોળ ચલો અત્યારે આ ચેપ્ટરમાં કયા ફોર્મમાં છે આવા ફોર્મ અને ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો શું કહેવાય ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન અને p of x ઇક્વલ ટુ સમથિંગ આવા ફોર્મમાં હોય તો ક્વોડ્રેટિક પોલિનોમિયલ in which write down a equal to coefficient of x square coefficient of x square b equal to coefficient of x and c equal to constant आएगा. अभी इसके बेस पे हमारे टोटल 4 टाइप्स है. पहले हमें फोकस करना है c की वैल्यू पे. किसके c मीन्स व्हाट कांस्टेंट. c में भी प्लस c में भी माइनस. इसके बाद आपको फोकस करना है b की वैल्यू. b दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x. b may be positive, b negative. Similarly here b may be positive, b negative. जब भी आप क्वेश्चन देखो पहले किसके पे फोकस करना है c. वो c मीन्स कांस्टेंट. कहाँ पे होगा लास्ट में हो ना हो बट अल्फाबेट के सिवा जो वैल्यू हो वो हमारा होता है कांस्टेंट. तो कांस्टेंट अगर प्लस है तो हमें इस तरफ आना है मेथड 1 2 में. अगर कांस्टेंट हमारा नेगेटिव है तो मेथड 3 4 में. तो इसमें कुछ हुआ ऐसा कि प्लस सी प्लस बी दोनों प्लस है. सी बी प्लस होगा और बी भी प्लस होगा. तो मेथड 1 इसका एग्जाम्पल एक लिखता हूं मैं. पॉलिनोमियल आपका कुछ ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. देखो प्लस 3 दैट मीन्स c प्लस कांस्टेंट 3 and what is b
5 5 b ની વેલ્યુ શું છે 5 -5 -5 પ્લસ +5 तो प्लस सी प्लस बी मतलब कि मेथड 1। 1 इसमें कुछ रहेगा ऐसा मेथड 2, इसका एग्जांपल लिखे हम p ऑफ x इक्वल टू x² -5x + 3। देखो तो c प्लस है बट b नेगेटिव, नेगेटिव तो प्लस सी माइनस बी मतलब मेथड 2। 2 मेथड 3 में क्या होगा, c नेगेटिव होगा और b पॉजिटिव। पॉजिटिव तो थोड़ा ऊपर नीचे कर देना, सेटिंग करना चाहिए आपको। शटल रिक्शा में बैठे हो ना, आगे पाछे जाओ, एम एक ने थोड़ा ऊपर ले जाओ ने एक ने थोड़ा नीचे लाओ। p ऑफ x एग्जाम्पल अनुवाद રાખો એટલે તમને ખબર પડે x² + 5x - 3। देखो c नेगेटिव है, यस सर b पॉजिटिव, यस यस सर थर्ड 3। मेथड 4 लास्ट, उसमें कुछ होगा ऐसा दोनों नेगेटिव, x² - 5x - 3 हो गया। यस सर यस सर अभी हम स्टार्ट करते हैं इसमें से फर्स्ट मेथड x² + 9x + 14। अभी लिखने का नहीं, सिर्फ देखने का इधर मेरे भाई। जैसा क्वेश्चन दिखे हमें सी पे फोकस करना है, पहले आइडेंटिफाई करो सी पॉजिटिव बी पॉजिटिव मेथड, चलो क्लियर। अभी सी पे फोकस करो, सी की वैल्यू क्या है 14। अभी 14 आपको सोचना है कि 14 कौन से टेबल में आता है, 7 2 2 7 1 14 14 1 ये चार ऑप्शन है। यस सर यस सर चले इसलिए मैं आपको चारों ऑप्शन लिखवाता हूँ, एक बार आप मास्टर हो जाओगे फिर इसकी जरूरत नहीं। और 14 1 14। आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन से सी मिलेगा, एडिशन से बी मिलेगा। बोलो, मल्टीप्लिकेशन से सी मिलेगा और एडिशन से बी मिलेगा। देखो इसमें सब में हमें सी 7 मिलता है 14, सब में सी सी यस 14 14 14। यस सर अभी इसी वैल्यूज को हमें ऐड करना है बाजू में। 1 2 जा सर 9 तो एडिशन कुछ आएगा ऐसा 15 9 9 एंड 15। अभी देखो बी मिडल टर्म कौन सा है हमारा 9 तो ये 15 वाला चलेगा नहीं, नहीं 9 वाले में आप तीन में से कोई भी यूज कर सकते हो। आप 9 के फैक्टर के 9 को आप स्प्लिट करो 2 + 7 में और 7 + 2 में, जो भी आपको आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। अभी याद रखना है फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। बोलो मिडल टर्म स्प्लिट, प्लेट्स 9x के स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा 2x + 7x 7 x और 7x + 2x, जो भी करो आप। चलो मैंने स्प्लिट किया 2x + 7x। फर्स्ट टू માંથી कॉमन, लास्ट टू માંથી कॉमन, मैक्सिमम कॉमन x, x रिमेन x + 2, 2 मैक्सिमम कॉमन 7 7 x + 2 x plus के 14 के पास 7 2 14 होता है ना, यस तो सर अगर मैं Yes. 7 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा उसके पास 2। 2 अभी क्या कॉमन दिखता है, x बचेगा plus क्या, plus 7 क्या बात है, आएगा। क्या होगा मेथड 2 में, c + b माइनस पोपट minus पोपट, c पॉजिटिव b नेगेटिव, c मतलब कांस्टेंट, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, a x मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x square स्क्वायर। x हिंट लिखना है नहीं अभी हमें, क्या लिखोगे हिंट में, बोथ नंबर इन मल्टीप्लिकेशन मस्ट नेगेटिव, लिख दो। पहले में था बोथ नंबर्स पॉजिटिव, मेथड 2 में याद रखना है बोथ नंबर मस्ट नेगेटिव।
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। किसको फोकस करना है? सी को। व्हाट इज 21 21? तो 21 कौन से टेबल में आता है? 7 3 7 sir. 3 7 और 7 3। 7 3. 7 3 जा अभी मैंने आपको बोला दोनों नंबर को कैसे रखना है? Minus माइनस माइनस પ્લસ Plus. 21 કે માઇનસ 21 plus 21. રાખવાનું છે આપણે. હજી આજે બીજો જ દિવસ છે. -7 माइनस इंटू -3 इक्वल टू +21। और इसी साइन के साथ अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो वो करेंगे तो क्या आएगा? -10. बोथ आर नेगेटिव तो होगा एडिशन, बट साइन किसकी आती है? हायर. આપણે ભાઈ કમેન્ટ બમેન્ટ પૂછવાનું નહીં, આવી જ જવાનું. હો, આવું હોય તો નહીં પૂછવાનું, જવું હોય તો પૂછવાનું. સરે કીધું પૂછવાને હેડો કે આખો ક્લાસ ડિસ્ટર્બ થાય ને ખોટો. હવે હું હવે તમે માર્ક્સ લાવવાનું ભણો એટલે મને રિસ્પેક્ટ કરી જ છે મારી બહુ બધી. ક્લાસમાં આવો ત્યારે જ રિસ્પેક્ટ કરવાની. So first term as it is, last term as it is, we have to split middle term. ये by x square as it is, ये by 21 as it is. मिडल टर्म जो -10 है उसके बदले में क्या लिखूंगा? -7x -3x. 3x पहला બે માંથી કોમન, છેલ્લામાંથી મેક્સિમમ કોમન x. X. रिमेन x minus 7. 7 ये ना -3 कॉमन लेने का. क्या है कॉमन? -3 -3 में इसमें ऐसा रूल है, अगर आप माइनस कॉमन लो तो अंदर जो भी बचेगा उसकी साइन ऑपोजिट हो जाएगी. जो पहले माइनस था वो हो जाएगा अभी प्लस, Plus. और जो पहले प्लस था हो जाएगा Minus. माइनस 20. मतलब 21 7 3 सा होता है ना, तो Yes. कॉमन ले लिया, क्या बचेगा उसमें? 7. X minus 3 plus X minus 7. ब्रैकेट अगर आपके सेम आए तो समझना कि यहाँ तक हम सेफ. अगर ब्रैकेट इक्वल नहीं आए तो समझना कहीं लोचा. ब्रैकेट इक्वल है, यस सर ब्रैकेट कॉमन, x -3 पहले में बचा x, सेकेंड में बचा माइनस. Minus दीज आर फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन और पोलिनोमियल जो भी फॉर्म में हो. क्या होगा इसमें भाई? c नेगेटिव होगा और b पॉजिटिव, मतलब कांस्टेंट टर्म हमारा नेगेटिव, मिडिल टर्म पॉजिटिव. एग्जांपल देखते हैं, हिंट देखते हैं. नहीं अभी इसमें हिंट है. आपको पता है एडिशन में साइन किसकी आती है? हायर वैल्यू. ऐसा नो? यस सर तो मिडिल टर्म हमारा जैसा हो वैसा हायर नंबर रखना है. मिडिल टर्म कैसा है? पॉजिटिव, तो हायर नंबर को पॉजिटिव. पॉजिटिव तो मेथड 4 में इससे उल्टा हो जाएगा, उसमें हमें मिडिल टर्म नेगेटिव है. तो मिडिल टर्म किससे मिलता है? एडिशन से. आपको याद है ना, मल्टीप्लिकेशन से c मिलेगा, एडिशन से b मिलेगा. और एडिशन का रूल हमें पता है, किसकी साइन आती है? हायर वैल्यू. तो आपको ऐसे मगअप ना करना हो तो ऐसे याद रखना कि जिस जैसा मिडिल टर्म हो वैसा हायर नंबर रखना है. अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो हायर नंबर को पॉजिटिव, मिडिल टर्म नेगेटिव है तो हायर नंबर को नेगेटिव. 3/4 के लिए. हाँ, फर्स्ट सेकंड के लिए तो मैंने आपको समझा दिया है कि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में दोनों नेगेटिव. राइट डाउन, हायर नंबर मस्ट बी पॉजिटिव. इन मल्टीप्लीकेशन, मैं पहले मल्टीप्लीकेशन इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि हम पहला ऑपरेशन क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, उसके बाद एडिशन करते हैं. तो लोचा मल्टीप्लीकेशन में होगा तो एडिशन में भी लोचा होगा. x² + 5x -24, किस पे फोकस करना है? -24. किस पे? -24 आंसर आना चाहिए हमारे मल्टीप्लीकेशन का. तो 24 के लिए ऑप्शन 8 3 जा 12 2 जा, पर 12 2 जा में हमें कोई काम नहीं लगेगा क्योंकि 12 + 2 कितना होगा? 14. 12 - 2 करो तो भी 10. तो ना तो मिडिल टर्म मुझे 10 चाहिए ना तो 14 चाहिए. तो 12 2 जा हमें काम में नहीं आएगा. तो कौन का आएगा? 8 3 sir. 8 3 जा, क्योंकि 8 - 3 क्या होगा?
5 Five. समझे? एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा कैलकुलेशन करना है माइंड में कि जो मैं मल्टीप्लिकेशन में लूंगा उसमें भी बड़ा नंबर जो इसको क्या रखना है, पॉजिटिव, और जो स्मॉलर नंबर हो उसको रखेंगे हम नेगेटिव, तभी हमारा सी माइनस आएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आंसर माइनस कब आता है, फर्स्ट और सेकंड, कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आता है, और दोनों नेगेटिव हो तो भी आंसर पॉजिटिव। अगर आंसर आपको नेगेटिव चाहिए तो कोई एक को तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, बट हमारा रूल क्या कहता है भाई, हायर नंबर को तो कंपलसरी पॉजिटिव ही रखना है, तो नेगेटिव किसको बनाएंगे, Smaller number. स्मॉलर नंबर को। अभी इसी नंबर को मैं एडिशन करूंगा तो आएगा 5, ये हमारा सी, ये हमारा बी। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म, मिडल टर्म स्प्लिट, 8x माइनस x कॉमन, x प्लस 8, मैक्सिमम कॉमन, दोनों के पास माइनस है, हाँ दोनों के पास 3 है, हाँ इसके अंदर 3 है, दिखता नहीं है भाई, है ना, 8 3 जा 24, मतलब इसके अंदर 3 है, तो 3 कॉमन ले लूं मैं, यहाँ से बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज, ब्रैकेट सेम, मतलब कि यहाँ तक हम सेफ है, तो बचेगा x प्लस 8 एंड x माइनस, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50, इस पे फोकस करना है, माइनस 50, 50 के ऑप्शन 5 10 जा 25 2 जा, बट 25 2 जा में काम नहीं लगेगा, कौन काम आएगा, 5, उसमें से हायर नंबर नेगेटिव, मतलब माइनस Negative. 10 इंटू 5, तो मल्टीप्लीकेशन का आंसर आया -50, मतलब कि ये हमारा है सी, और इसी साइन के साथ अगर हम एडिशन करेंगे तो आएगा -5, एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्शन होगा, 10 माइनस 5 5, हायर की साइन आएगी तो -5। चलो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, मिडल टर्म, -10x प्लस 5x, चलो मैक्सिमम कॉमन x माइनस मैक्सिमम कॉमन +5, જો પેલો ચિંદી ચોર આવું જ શીખવાડવા, પ્રજાપતિ કહું છું તો બંધ કરીને લખવાનું, x minus 10 common, remain sum and product of zeros, zeros का मतलब क्या है, सॉल्यूशन और रूट, 3 वर्ड है। उसमें पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके बाद लिखेंगे राइट साइड क्यूबिक पोलिनोमियल। देखते रहना है यहाँ पे, कोई 10 मिनट है, हम फॉर्मूला लिखते हैं, आज सम कल करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई इसका, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बराबर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा इस फॉर्म में होगा, प्लस माइनस चेंज होगा, ये 3 चेंज नहीं होंगे, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो फर्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, क्या फॉर्मूला, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां से मिल जाएगा आपको बी, और ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, फॉर्मूला इज सी बाय ए, क्या फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय,
19 अभी है, क्यूबिक में 3 है। जीरोस को ना वो लोग अल्फा बीटा में भी डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इनटू बीटा। दिखा दूं मैं आपको। अल्फा बीटा मतलब क्या? जीरोस। क्वाड्रेटिक मतलब 2 जीरोस मिलेंगे ना आपको। वो टेबल याद है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था। लीनियर में कितने जीरो? 1। क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3। तो 2 जीरोस तो हमें मिलेंगे ही। तो फर्स्ट जीरो को आपको बोलना है अल्फा, दूसरे को बोलना है बीटा। तो सम ऑफ जीरो मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। सेंटेंस के फॉर्म में हो तो ये ऐसा लिखा होगा, सम ऑफ जीरोस। और किसी बार एमसीक्यू में आपको ऐसा पूछ सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा मत, तो यही है सम ऑफ जीरोस। और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इनटू बीटा। तो फॉर्मूला सी बाई। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बराबर। ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसमें गलती मत करना, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, बराबर। इफ अल्फा बीटा एंड गामा, क्या बोलते हैं इसको? अल्फा बीटा एंड गामा। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, देन सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे आएगा सम ऑफ जीरोस, उसकी फॉर्मूला सेम है दोनों में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 जीरो है ना इसमें, क्या फॉर्मूला सेम टू सेम, माइनस बी बाय। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो डिफरेंट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज माइनस डी बाय, क्या फॉर्मूला है। और लास्ट में है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी फॉर्मूला है सी बाई। एक नहीं है इसमें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या अल्फा बीटा गामा क्या है? जीरो। जीरोस हमारे सम में कौन से फॉर्म में होगा? वो नंबर के फॉर्म। 3 जीरो मतलब कि 3 सॉल्यूशन मिले हमें, मान लो एक है +2, एक है 3 और एक है 5। तो ये 3 क्या हो गए हमारे? जीरो। एक को बोलो आप अल्फा, एक को बोलो बीटा, एक को बोलो गामा। किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा, किसी भी गामा ले सकते हो, आंसर में कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, राइट डाउन। जेम्स बॉन्ड जो काम છે ને યોગેશ sir? कल हमने देखा था फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद थोड़ी फॉर्मूला लिखी थी हमने, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फॉर क्वाड्रेटिक सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई, अंदर लिखने का, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई। क्यूबिक के लिए था सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी बाई, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई, बराबर। अभी मैं आपको 2 एक्स्ट्रा सम करवाता हूँ।
कि आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो कल वाला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कोई भी। एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये एक्स्ट्रा है बराबर। मैं आपको सिर्फ डिफरेंस दिखाता हूँ कि कैसे आपको पूछेंगे। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और आपको ये पोलिनोमियल दिया है बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ देखना। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कल फॉर्मूला लिखी थी हमने, माइनस बी बाई एंड सी बाई। तो यही यहाँ आपको कहीं पे जीरोस फाइंड करने के लिए नहीं बोला, आपको बोला है कि जीरोस फाइंड करो, ऐसा क्या बोला है, सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कल वाली, सम ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला थी, माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो होता है ए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, सो स्मॉल ए इज 1। आपको समझ में ना आए तो यहाँ लिख देता हूं मैं, ए इज 1, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी मतलब कांस्टेंट 35 है। तो ये माइनस तो फॉर्मूला का है, अभी मैं लिखता हूँ बी माइनस 12 डिवाइड बाय 1, माइनस 12 बाय 1 माइनस 12 बराबर। और एक फॉर्मूला थी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी बाय ए, व्हाट इज सी, ए 35 बाय 1 बराबर। इसमें आपको जीरोस लाने के लिए नहीं बोला, तो फैक्टराइजेशन करने का जरूरी है नहीं है, क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला। और दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन वही रखता हूँ, ऊपर वाला सेंटेंस चेंज करता हूँ, देखना आप, लिखना नहीं है। क्या वैल्यू है फर्स्ट में, 1/4, 1/4 एंड, तो 1/4 है हमारा सम ऑफ जीरोस, एंड -1 है प्रोडक्ट ऑफ। देखते रहना। सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला हमें पता है क्या है, माइनस बी बाई, उसकी वैल्यू भी हमें दी है 1/4। इसी के लिए हमें एज्यूम करना है के, क्या, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला माइनस बी बाई, वैल्यू ऑलरेडी हमें दी है इक्वल टू 1/4 इक्वल टू के। अभी इन दोनों को रिप्लेस करना है, सभी में सेम मेथड है, स्टेप्स थोड़े याद रखना। इसको रिप्लेस करूं मैं, ए और 1 को, 1 यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे जाएगा, तो होगा माइनस बी बाई 1 इक्वल टू ए बाय 4 इक्वल टू के। अभी दिस इक्वल टू दिस, मतलब कि मैं फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर कर सकता हूँ और सेकेंड को थर्ड के साथ कर सकता हूँ। तो एक बार मैं फर्स्ट थर्ड को कंपेयर करता हूँ तो कुछ ऐसा आएगा, और एक बार सेकेंड थर्ड को कंपेयर करता हूँ तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। 1 आएगा मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड, तो माइनस बी इक्वल टू 1 इंटू के माइनस में ले जाता हूँ राइट साइड, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के, 4 इंटू के, चलो ए और बी की वैल्यू मिल गई आपको। फिर से क्या करना है भाई, फर्स्ट वैल्यू है सम ऑफ जीरो, सेकेंड वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ। सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला हमें पता है, क्वाड्रेटिक के लिए माइनस बी बाई ए, उसकी वैल्यू आपको दी है ऑलरेडी 1/4 इक्वल टू के। अभी तीन मेंबर इक्वल 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 है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू सी। फर्स्ट को थर्ड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड को भी थर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट थर्ड को कंपेयर किया तो बी का आंसर मिला, सेकंड थर्ड को कंपेयर किया तो ए का आंसर। अभी बाकी कौन बचा, सी, तो वो मिलेगा हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो से।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या थी? C बाय ए। इसकी वैल्यू क्या है? -1। पर अभी हमारे पास A है, क्या है A? तो A को मैं रिप्लेस कर दूं, 4K. बाकी सब एज इट इज। 4K मल्टीप्लाई बाय -1। चलो तीनों की वैल्यू मिल गई ABC। एनी डाउट? No, sir. जेपी? नो। अभी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, ax² + bx + c। नाउ standard form of quadratic polynomial p of x equal to ax² + bx + c। इसमें हमें abc को रिप्लेस करना है। क्या लाए वैल्यू हम a की? 4k, x² एज इट इज। व्हाट इज b? x एज इट इज। व्हाट इज c? -4। अभी थोड़ा प्लस माइनस को सेट करते हैं, minus माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस। तीनों में कुछ कॉमन दिखता है आपको? तो k कॉमन ले लो, मैं तो बचेगा 4x² - x -4। किसका आंसर आए? p ऑफ x का। अभी आपको लिखना है यहाँ पे when k = 1। अगर कोई कंडीशन ऐसी आएगी कि k की वैल्यू 1 है, तो उस टाइम पे हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा 4x² - x -4। इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डन डन डन। तो फिर से एक्सरसाइज 2.3। अभी मैं पहले आपको एक सम समझाता हूँ अच्छी तरह से, आपको सिर्फ देखना है और उसके बाद भरपूर है, भरपूर आप तक जाओगे, इतने सम है। और सब में फिर हमें कॉपी पेस्ट करना है वही मेथड, बराबर। नॉर्मल डिवीजन तो आता है ना, कल हमने किया था डिविजन, डिवाइजर, कोशंट, रिमाइंडर। जिसको डिवाइड करना हो उसको बोलते हैं डिविजन, जिससे डिवाइड करना हो उसको डिवाइजर। ऊपर आए वो क्वेश्चन, नीचे आए वो Reminder. सरस। बस वो डिवीजन आपको बहुत अच्छी तरह आता है, बट ये थोड़ा पोलिनोमियल के फॉर्म में है। 9th में थोड़ा आपने पढ़ा होगा, पर कई को आता है, कई को नहीं आता। तो पहले मैं आपको करवाऊंगा फर्स्ट नंबर। चलो कुछ लिखना नहीं है, हाँ, मम्मी की कसम। प्रजापति, सिर्फ देखना है। p ऑफ x क्या है हमारा? x³ - 3x² + 5x - 3। मैंने आपको कल बोला था डिवाइजर पोलिनोमियल को हम बोलेंगे g ऑफ x। तो g ऑफ x है x² - 2। बस किल क्लास। अभी इसका फर्स्ट स्टेप आपको फोकस करना है एक्सपोनेंट पे, पावर पे। पावर जो है वो कंप्लीटली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, बराबर। तो देखते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3। उसके बाद कोई 2 पावर वाला टर्म है, 1 पावर वाला है, 0 पावर वाला है। मतलब कि सीक्वेंस प्रॉपर मेंटेन है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है। डिविडेंड में कोई नहीं है। अभी डिवाइजर में चेक करें तो मैक्सिमम पावर 2 है। उसके बाद कितना पावर आ जाए? 1 पावर वाला है कोई? 0 पावर वाला है? यहाँ पे मैं जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं x⁻0 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? तो 1 पावर वाला एक टर्म मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे बीच में ऐड करूंगा 0x। क्या ऐड किया मैंने? 0x. अभी 3 टर्म हो गए, पावर मेंटेन हो गया।
मैक्सिमम 2 पावर, उसके बाद 1 पावर, उसके बाद 0। तो ये पहले चेक करना पड़ेगा वीरेन बेटा, बुक बंद करना पड़ेगा, नहीं तो घर पे जाना पड़ेगा। बुक में तो है ही ना सब, तो फिर यहाँ आने का क्या काम। मैक्सिमम पावर, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहाँ तक जाना है, 0 तक। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐसा दिया है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, अगर नहीं दिया है तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। नोटबुक टेक्स्ट बुक सब क्लोज। लल्लू लाल अंदर ही देखते हैं। अभी जिसको डिवाइड करना है इसको यहाँ पे लिख दो। चलो ये लिख दिया मैंने, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। किससे डिवाइड करना है, x² प्लस 0x माइनस 2। अभी यहाँ पे मैं आपको एक सम में आप एकदम डिटेल में कर दो, उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ी। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म ऑफ कोशंट। तो उसमें आएगा फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। याद रहेगा ये। क्वोशंट में अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए यहाँ पे कुछ, तो कैसे लाना है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड मतलब कौन है, x³ डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर x²। x³ का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स, और x² का मतलब होता है x इंटू एक्स। तो अगर 2 बार हम x कट कर दे तो न्यूमरेटर में एक x बाकी रहेगा। तो ये बन गया हमारे क्वोशंट का फर्स्ट मेंबर। डन डन डन। अभी सेकेंड स्टेप क्या करना है, जैसे ही क्वोशंट में कोई नई एंट्री होती है, किसकी एंट्री हुई, तो उसको हमें पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। कौन है डिवाइजर हमारा, जो भी क्वोशंट में नया एंटर हो उसको पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करें, x इंटू x² x³ x³ x इंटू 0x। ऐसे तो 0 ही होता है पूरा, पर हमें सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए क्या लिखना है, 0x²। 0x² x इंटू -2। अभी मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आए उसको यहाँ पे वहां से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो। क्या आया मल्टीप्लीकेशन का आंसर, x³ प्लस 0x² माइनस 2x आएगा इतना। अभी याद रहना Yes, चाहिए, साइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है, Fine. अगर ये भूल गए तो लोचा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे प्लस साइन है तो इसकी नई साइन हो जाएगी माइनस, प्लस है तो नई साइन, माइनस है तो प्लस। अभी उसकी जो पुरानी साइन है वो हमें भूल जाना। जो भी एडिशन मल्टी सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन आप करो उसमें आपको कौन सी साइन देखनी है, ये 2x की साइन क्या है अभी, Plus 0x² की साइन, minus x³ की साइन। minus ओके minus अभी ये x³ प्लस है बेटा और ये x³ माइनस है, तो प्लस x³ माइनस x³ 0। 0. तो ये अंडू, -3x² माइनस 0x² -3x²। Yes, sir. चलो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 5 + 2 हो गया 7x। अभी एक मेंबर को लाओ नीचे, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। कौन आया नीचे, -3। कितने स्टेप आए समझ में आए। चलो फिर से, हाँ बस ये अभी इसका रिपीटेशन, अभी कुछ नया नहीं है, ये इतने ही स्टेप हमें फिर से रिपीट करने हैं। p(x) मतलब हमारा डिविडेंड, g(x) मतलब डिवाइजर। क्या ध्यान रखना है, पावर, पावर कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मैक्सिमम टू 0। अगर कोई बीच में नहीं है तो हमें ऐड करना है। x² वाला टर्म ना हो तो प्लस 0x² ऐड करो, x वाला टर्म ना हो तो प्लस 0x।
तो यहाँ पे डिविडेंड में तो कोई लोचा नहीं था, डिवाइजर में लोचा था, बीच वाला मिडल टर्म एक्स वाला टर्म नहीं था, तो मैंने क्या ऐड की दिया 0x। फिर हम जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे डिवाइजर। अब क्वोशंट का फर्स्ट मेंबर आपको कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। तो इसका फर्स्ट टर्म था एक्स क्यूब, इसका एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब को मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो आंसर आया एक्स। उसके का बाद क्या याद रखना है, या इसको रख दो क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में जो भी नया एंटर हो उसको पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो क्वेश्चन में नया कौन एंटर हुआ, एक्स, मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, फिर इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट, फिर क्या करना है साइन चेंज, प्लस हो तो माइनस हो तो प्लस, फिर वर्टिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो वो आपको साइन के हिसाब से करना है। अभी ये हमारा नया डिविडेंड, लेटेस्ट डिविडेंड हमारा अभी ये, अभी जब जितने हमने स्टेप किए वही हमको रिपीट करना है। अभी ये क्या बन गया हमारा लेटेस्ट डिविडेंड, वो वाला डिविडेंड अब हम भूल जाते हैं, अभी हमें सोचना है कि इसको डिवाइड करना है। तो ये हमारे लेटेस्ट डिविडेंड है, तो आपको मिलेगा सेकेंड टर्म ऑफ क्वेश्चन, नहीं मिलेगा, Yes, sir. फिर से यही फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। बट कौन सा वाला डिविजन डिविडेंड कौन सा वाला, लेटेस्ट, वो पुराना वाला नहीं, ये लेटेस्ट डिविडेंड ये है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको, -3x स्क्वायर, साइन के साथ लेना है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट, बचा क्या, -3 क्या जाएगा -3 क्वेश्चन में, बराबर। क्वेश्चन में जो भी नया आए, जो जिसकी भी नई एंट्री हो उसको पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करो। कौन नया आया, -3 तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x square डिवाइजर से, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस plus -2, फिर -3 इंटू एक्स स्क्वायर, -3x square -3 इंटू 0x, 0x आएगा ना भाई, प्लस एक्स लोग -0x लोग प्लस 0x लोग जो भी लोग, -3 इंटू -2 plus 6 हो गया, वहां से कॉपी यहाँ पे पेस्ट। चलो 3x स्क्वायर -0x लिखो प्लस 0x, कोई मतलब नहीं, प्लस 6, क्या करना है अभी साइन, माइनस है तो माइनस, प्लस -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 0x 7x -6 -3 plus हो गया। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर डिवीजन स्टॉप कब होगा, तो जब तक आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डिवाइजर के डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जितना हो और उससे ज्यादा हो तो डिवीजन होगा। आपका लेटेस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है 1, 7x और डिवाइजर का कितना है 2, मतलब कि 2 डिवाइजर से वो कम हो गया, तो yes अभी आगे डिवीजन हो सकता नहीं है। जब तक 3 था तो डिवीजन हुआ, 2 था तो भी डिवीजन हुआ, बट इससे कम हो गया 1 हो गया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो आगे डिवीजन नहीं होगा। नहीं याद रहेगा, हमारा जो लेटेस्ट डिविडेंड हो उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डिवाइजर से ज्यादा होना चाहिए और डिवाइजर जितना होना चाहिए तो डिवीजन आगे होगा। उसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इससे कम हो जाए तो स्टॉप, आगे अभी कैलकुलेशन नहीं होगा। जो भी आया अब हमारे नसीब। दो पोलिनोमियल हमें मिले, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, इसको बोलेंगे हम कोशेंट पोलिनोमियल। किससे रिप्रेजेंट करते थे, कोशेंट पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू x-3, और नीचे जो मिला रिमाइंडर पोलिनोमियल
उसको बोलते थे आर ऑफ एक्स। कितना आया 7x minus बोलो, कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट को बोलो, फर्स्ट से डिवाइड करना है, मतलब ये जी ऑफ एक्स है, और जो सेकंड वाला है वो आपका पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हें पढ़ा है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। कोई मिसिंग? नो। जी ऑफ एक्स t² माइनस 3, कौन मिसिंग है? t वाला 0t। अभी t में x कहाँ से घुसेगा भाई, कमाल करते हो यार। इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चलेगा हाँ भाई, बहुत ज्यादा टर्म है। 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। चलो 67 t² प्लस 0t माइनस 3। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजन। अब बेन सेकंड बेंच पर શું નામ તમારું? માહી હની પારેખ। ઓકે બોલો બેન, તો શું લખો? 2t⁴ डिवाइड बाय, क्या आंसर आएगा? ए बहन 2 का क्या होगा? 2t² आंसर आएगा ना डिवीजन का, ये जाएगा क्वोशंट में। 2t² मल्टीप्लाई विथ डिवाइजर बरोबर बरोबर dz। छोकरी बोल जाए मल्टीप्लिकेशन, क्या लिखो? 2t² इंटू t²। शाबाश। जीरो t³ 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब 0 ही होने वाला है, बट सेटिंग के लिए हमें t³ लिखना पड़ेगा। 2t² माइनस इंटू 3 माइनस 3। अरे बेन શું વાત છે? 2t² 0t³ माइनस 6t² माइनस माइनस प्लस। सोनी क्या लिखूं मैं नीचे? प्लस 2⁴ माइनस 2⁴। ये प्लस है माइनस है, 3 माइनस 0 3। પૂછડી સેમ t³ હું પૂછડી ઉડાડ દે। सब्ट्रैक्शन नंबर का होता मेरे भाई, पूछड़ी का नहीं होता। -2 प्लस 6 -2 प्लस 6 प्लस माइनस और नीचे आएगा बेटा शर्मा, बोल बेटा। बोलने सुनो, कोई शर्मा नहीं तू, बोलने दो। 2t³ डिवाइड बाय, इससे डिवाइड करो। सीलता भाई बन जो 3t આવશે ને ડિવાઇડ બાય t² प्लस चश्मे बदूर डिवाइड बाय 3t³ तो चले डिवाइड बाय पूछू छू t². આગળ પાછળથી આવ્યું डिवीजन बोलता है। कम ऑन 3t 3t शाबाश। 3t आएगा क्वेश्चन में। अभी 3t मल्टीप्लाई विथ होल डिवाइड t² प्लस 0t माइनस 3। अभी बोले गए भाई चौधरी, हरियाणा की शान, हरियाणा की जान, सुल्तान अली खान। बोला 0t² बेटा, 0 इंटू 3 0 नहीं होगा, 9t बस
3t क्यूब 0t स्क्वायर 90 माइनस ये क्या होगा माइनस प्लस कोई लोचा क्या बचा 0 4t स्क्वायर 0t लिखना पड़ेगा प्लस लिखो माइनस लिखो आपकी इच्छा और नीचे क्या आएगा -12 बराबर। अभी फिर से वही स्टेप फर्स्ट टर्म ऑफ टी डन 4t स्क्वायर बाय टी स्क्वायर 4 4 बेटा ओम बोल दो 4 मल्टीप्लाई गाइस क्या लिखो हाँ इसके बाद क्या लिखो 4t स्क्वायर प्लस लिखो माइनस लिखो 0t ही लिखना है 4 3 तो 4t स्क्वायर 0t फिर माइनस माइनस ये देखो पहली बार अंडू आया एंड 0 है मतलब क्या है क्योंकि सम इम्पोर्टન્ટ है थोड़ा हार्ड है समझવાનું થોડું ટ્રાય કરજો 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 ભાઈ પોલિનોમિયલ માં જે સ્ટાર્ટિંગ થી નહીં હોય એને નહીં ખ્યાલ આવે હમણાં નવો કન્સેપ્ટ પછી સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે અત્યારે હું તમને કંઈ હેલ્પ નહીં કરી શકું બે ઝીરોઝ આપણને ભેગા ક્વેશ્ચનમાં આપેલા છે ફેક્ટર થિયરમનું તમને સ્ટેટમેન્ટ યાદ છે કે નહીં યાદ So the statement if p of a equal to 0 then x minus a is a factor and then at the opposite do if x minus a is a factor then p of a equal to 0 and नीचे में एक last third statement लखाई दो if a is a zero of polynomial then x minus a is a factor અહીંયા સ્મોલ a ની બદલે કોઈ બી એક વેલ્યુ હોય સમમાં સપોઝ અહીંયા આપણને આપ્યું છે બે ઝીરોઝ તમને આપેલા છે ક્વેશ્ચનમાં કયા બે ઝીરોઝ √2 એન્ડ -√2 zeros of polynomial zeros નો મીનિંગ સોલ્યુશન ઓર રૂટ્સ બે ઝીરોઝ તમને આપ્યા છે એવું કીધું છે રિમેઇનિંગ ઝીરોઝ તમે ફાઇન્ડ કરો તો એક સિમ્પલ ફંડા તમે વિચારો હોય તો વિચારી શકાય કે આપણે એક ટેબલ તો બનાવ્યું હતું ક્યુબિક પોલિનોમિયલ સુધીનું કે લિનિયર પોલિનોમિયલમાં ડિગ્રી ઓફ પોલિનોમિયલ 1 હોય એટલે 1 0 મળે ક્વોડ્રેટિકમાં ડિગ્રી ઓફ પોલિનોમિયલ 2 હોય તો બે ઝીરોઝ મળે પછી ક્યુબિકમાં 3 હોય તો 3 મળે એવું એ સેમ કન્સેપ્ટ તમે એ અપ્લાય કરો તો મેક્સિમમ પાવર 4 છે એનો મીનિંગ કે આપણને 4 ઝીરોઝ મળવા જોઈએ યસ ઓર નો એમાંથી બે ઝીરોઝ ક્વેશ્ચનમાં આપેલા છે બघा 2 zeros are given √2 and -√2 and we want to find other zeros તો અત્યારે આપણે યાદ કરવાનું ફેક્ટર થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ તો શું યાદ કરવાનું this one is our small a I small a કહેવાય અને I small a કહેવાય સ્ટેટમેન્ટ આપણું એ તો એમાં સ્મોલ a હું એવું કહેતો હતો if a is a zero of polynomial then x minus a is a factor of polynomial બરાબર બોલો ઘરે બેઠા બેઠા if small a is a zero or solution of polynomial then x minus a is a factor fari if a is a zero of polynomial then x minus a is a factor બરાબર એવું આપણે અહીંયા બે ઝીરોઝ આપેલા છે કયા બે √2 and -√2 તો એની ઉપરથી આપણે સ્ટેટમેન્ટને મોડિફાઈ કરી શકીએ therefore x minus a આપણે સ્ટેટમેન્ટમાં શું બોલતા હતા x minus a બટ અહીંયા a ની વેલ્યુ છે આપણી પાસે કઈ છે √2 x minus a ફરી પાછું બીજું કયું થશે x minus a પણ આમાં a કોણ છે -√2 એને હમણાં આપણે બ્રેકેટ રિમૂવ પછી કરીશું x minus a and x minus a are factors of p of x
ના યાદ રહે તો એ લખી રાખવાનું ક્યાંથી આવ્યું આ ફેક્ટર થિયરમ નું આ સ્ટેટમેન્ટ છે. ઇફ a is a 0 then x minus a is a factor. પણ અહીંયા બે ઝીરોઝ હતા તો આપણે એનો એક કન્સેપ્ટ બે વાર અપ્લાય કર્યો x minus a x minus a. એકમાં a ની વેલ્યુ છે પોઝિટિવ √2, એકમાં છે નેગેટિવ √2. તો આને હું મોડિફાઈ કરીને x પ્લસ √2 બગા કરી શકું. આને જ મોડિફાઈ કરી દઈએ આપણે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે પ્લસ. એટલે એક ફેક્ટર થઈ ગયો બકા આપણો x માઇનસ √2 અને એક ફેક્ટર થઈ ગયો x પ્લસ √2 આર ફેક્ટર્સ ઓફ p of x. અરે પછી જગ્યા ખૂટશે. હવે બીજો કન્સેપ્ટ સમજાવું તમને રફમાં પહેલા. તમે રફમાં બાજુ લખી જ રાખવાનું તો ખ્યાલ આવશે. 3 is a factor of 36. Yes or no? (36) ને 3 થી તમે ડિવાઈડ કરી શકો તો કે હા ભાઈ થશે બરાબર. સો 3 is factor of 36. 4 is factor of 36. Yes sir, બરાબર છે. 4 is also factor of 36. 9 4s are 36 અને પેલામાં થાય 12 3s are 36. તો આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરું એ પણ 36 નો ફેક્ટર હોય જ. again 3 is a factor of 36, 4 is factor of 36, then multiplication of 3 and 4, 3 4s are 12 is also factor of 36. બરાબર છે. તો હવે અહીંયા સમજીએ આપણે. This one is individual factor of p of x. હા સર બરાબર છે. This one is individual factor of 3 p of x. બરાબર છે. તો એ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરું અને મલ્ટીપ્લિકેશન નો જે આન્સર આવે એ પણ p of x નો ફેક્ટર કહેવાય સર થમ્સ અપ. Therefore x minus √2 multiply by x plus √2 આન્સર શું આવે a minus b a plus b. તો આન્સર આવે a square minus b square. તો લાસ્ટ આન્સર આવે મલ્ટીપ્લિકેશન નો x square minus 2 is also factor of p of x. અહીંયા સુધી આપણે પહોંચ્યા. આટલા સુધીનું સમજાઈ ગયું એટલે આપણો સમ ક્લિયર. આપણે જો ફરી 2 zeros are given in a question which are they √2 and minus √2. પછી યાદ કરવાનો ફેક્ટર થિયરમ. if a is 0 then x minus a is a factor. તો અહીંયા બે ફેક્ટર કયા થાય x minus a means x minus √2. ફરી પાછું x minus a but this time a is minus √2, so minus minus plus. so one factor is x minus √2 and second factor is x plus √2. હવે આ બંને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તો એના ફેક્ટર છે જ. તો એ બેને હું મલ્ટીપ્લાય કરી દઉં અને જે આન્સર આવે એ પણ p of x નો ફેક્ટર કહેવાય. એની માટે આ તમારે યાદ રાખવાનું. તો એ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કર્યું x minus √2 x plus √2. formula is a square minus b square. answer is x minus 2 is also factor of p of x. done. હવે આપણે બકા લોંગ ડિવિઝન થી અને આનાથી ડિવાઈડ કરવાનો છે. એટલે હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ માટે p of x તો આપણું ડિવિડન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ડિવિડન્ડ ઇઝ p of x and divisor polynomial is x square minus 2. તો હું તમને એવું કહું કે ભાઈ 12 નો એક ફેક્ટર મારી પાસે 3 છે. શું છે 12 નો એક ફેક્ટર 3 છે એવું મને ખબર છે. મારે બીજો ફેક્ટર લાવો શું કરવાનું તો કે ભાઈ સર કશું નહીં 12 ને આપણે 3 થી ડિવાઈડ કરવાનું તો આપણને બીજો ફેક્ટર મળે. કોણ મળ્યું બીજો ફેક્ટર કોશન્ટ. કોશન્ટ ઇઝ અવર સેકન્ડ ફેક્ટર. સમજી ગયા. તો અહીંયા 12 ની બદલે છે આપણું ડિવિડન્ડ, 3 ની બદલે છે ડિવાઇઝર અને કોશન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો બાકી છે. તો આ બેનું મારે શું કરવું પડે લોંગ ડિવિઝન થી ડિવિઝન કરવાનું.
તો કોશન્ટ જે આન્સર આવે એમાંથી આપણને બીજા ફેક્ટર્સ મળશે. તો લોંગ ડિવિઝન માટે અહીંયા સાઈડમાં લખીએ છીએ આપણે. નાવ polynomial is 2x raised to 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. આ સમ થોડો લેન્ધી છે એટલે કેલ્ક્યુલેશન પેલું અહીંયા હું નીચે કરીશ બકા. અને લોંગ ડિવિઝન તમને બધાને હવે બહુ સરસ આવડે છે એવી હું આશા રાખું છું. શું થયું સર, એની પ્રોબ્લેમ? શેનાથી ડિવાઈડ કરવાનું છે? ડિવાઇઝર પોલિનોમિયલ ઇઝ x square minus 2. ચલો, ફર્સ્ટ ટર્મ ઓફ ડિવિડન્ડ ડિવાઈડ બાય ફર્સ્ટ ટર્મ ઓફ ડિવાઇઝર. આ રફ વર્ક છે બરાબર લોંગ ડિવિઝન નો. ફર્સ્ટ ટર્મ ઓફ ડિવિડન્ડ 2x raised to 4 divided by first term of divisor x square. x square કટ થઈ જાય, 2 as it is, એક x square બાકી રહેશે. એને શું કરતા હતા આપણે? ડિવાઇઝર સાથે સર મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. કોણ છે ડિવાઇઝર? x square minus 2. તો આન્સર આવશે આપણો 2x raised to 4 minus 4x square. ડિવિઝન જે આવ્યું તો એને મૂકવાનું કોશન્ટમાં, એટલે કોશન્ટનો ફર્સ્ટ મેમ્બર બની જશે આપણો 2x square. અને મલ્ટીપ્લિકેશન જે આવ્યું 2x raised to 4 minus 4x square. ઓ સોરી, આપણે ડિવાઇઝરમાં એક ટર્મ એડ કરવાનું છે. વાય? કેમ કે એક ટર્મ મિસિંગ છે એવું તમે યાદ ના કરાય ને ભલા માણસ. એટલે આ ભાઈ બનશે x square plus 0x minus 2. એમ નામ થાય ડિવિઝન? ના થાય. એટલે મલ્ટીપ્લિકેશનમાં પણ આવશે x square plus 0x minus 2. Multiplication is 2x raised to 4 plus 0x cube. એનો કોઈ મીનિંગ નથી પણ લખવાનું આપણે, નહીં તો ખોટું લાગે એને. 2x raised to 4 પ્લસ લખો માઇનસ લખો ડઝન્ટ મેટર. 0x cube minus 4x square. ચલો સાઇન ચેન્જ, માઇનસ માઇનસ પ્લસ. આ થઈ ગયું 0. અહીંયા આવશે minus 3x cube. દેન પ્લસ 4 છે બકા અને માઇનસ 3 છે તો એક બાકી રહે પ્લસ 1. પાછળ પૂછડી x square. કોને નીચે લઈશું આપણે? 6x. જો તો સર કોનો ફોન આવે મને? સર બિઝી છે કે 7:30 પછી કોલ કરજો કીધું. ચાલો હવે ફરી પાછી સેમ ટુ સેમ પ્રોસેસ બકા. શું કરવાનું? ફર્સ્ટ ટર્મ ઓફ ડિવિડન્ડ minus 3x cube divided by first term of divisor x square. Answer is minus 3x. So second member is minus 3x. Minus 3x ને આપણે કોની જોડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ? ડિવાઇઝર સાથે. x square plus 0x minus 2. Then answer will be minus 3x cube minus 0x square minus 6x, sorry, plus 6x. So minus 3x cube minus 0x square plus 6x. ઓકે છે ને બધું? બરાબર છે. સાઇન ચેન્જ પ્લસ પ્લસ માઇનસ. હવે 0 થઈ જશે, આ x સ્ક્વેર બાકી રહેશે. આ ભાઈ 0 થઈ ગયા અને -2 આવ્યું. એટલે અત્યારે બીજું કશું કહેવાય નહીં, x સ્ક્વેર -2 આન્સર કહેવાય આપણો. હવે x સ્ક્વેર -2 ને અહીંયા પણ x સ્ક્વેર -2 છે. અહીંયા આપણે સેટ કરવા માટે હું 0 નહીં લખતો, ખાલી 0x લખું છું ફોર્મેટ સેટ કરવા માટે ઓનલી.
चलो फरी बार थर्ड टाइम હું અહીંયા લખું છું ફર્સ્ટ ટર્મ ઓફ ડિવિડન્ડ x સ્ક્વેર ફર્સ્ટ ટર્મ ઓફ ડિવાઇઝર x સ્ક્વેર આન્સર 1 એટલે કોશન્ટનો થર્ડ મેમ્બર +1 1 સાથે ડિવાઇઝરને મલ્ટીપ્લાય કરીએ આપણે એટલે 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ રહે 0x સ્ક્વેર +-2 સ્ક્વેર plus 0x minus 2 sign change minus minus plus all 0 तो क्वेश्चन નો આપણો આન્સર આવ્યો બકા 2x સ્ક્વેર minus 3x plus 1 તો તમને ખાલી અત્યાર સુધીનું કહી દો કઈ ફોર્મેટમાં તમારે લખવાનું છે પહેલા આટલું કમ્પ્લીટ કરવાનું લોંગ ડિવિઝન અને લોંગ ડિવિઝન ની નીચે આ તમારું રફ વર્ક છે આખું તમે બોક્સ બનાવો જે બનાવો પણ ક્રોસ કરી દેવાનું સાઈડમાં નોટ ફોર એક્ઝામ ખાલી તમારે સમજવા માટે છે આટલું કમ્પ્લીટ કરો પછી આગળ સમમાં આગળ જઈએ આપણે હજી સમ બાકી છે લાસ્ટ 3 લખો ઉતાવળ ના કરશો તો હું થોડું એડવાન્સ લખી રાખું છું પછી મને ખાલી સમજાવવાનું બાકી રહે તમને ટેક p of x equal to 0 યાદ આવે તમને આપણે ઓવરઓલ ઝીરોઝ ફાઇન્ડ જ કરવાના છે બીજું કશું કરવાનું છે ઝીરોઝ જ ફાઇન્ડ કરવાના છે તો p of x equal to 0 p of x કોણ છે તો કે 2x raised to 4 minus 3x cube plus 6x minus 2 equal to 0 આ અમારું p of x છે બટ p of x ની બદલે એને આપણે આનાથી રિપ્લેસ કરી શકીએ અને ઇક્વેશન 1 કહી દેવાનું p of x ની બદલે હું શું લખી શકું x square minus 2 2x square minus 3x plus 1 કેથી લાયા ભાઈ અમારા ઘરેથી નહીં લાયા ઇક્વેશન 1 માંથી લાયા હવે બે બ્રેકેટ છે તો બંનેને કોઈને ખોટું લાગવું ના જોઈએ ભાઈ બંનેને સેપરેટ 0 આપો x square minus 2 equal to 0 2x square minus 3x plus 1 equal to 0 જો ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન આવ્યું ના તો કહું તો તમને પીછો નહીં છોડે જ્યાં સુધી ભણશો ને ત્યાં સુધી કોલેજ સુધી એટલે જો ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન સોલ્વ કરતા શીખી ગયા સરખું તો આપણો બેડો પાર x square નો કોએફિશિયન્ટ છે એટલે પહેલા આપણે એને 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે તો 2 1 2 ઓકે બરાબર છે હવે અહીંયા -3 જોઈએ છે અને પેલું પોઝિટિવ જોઈએ તો શું કરવાનું -2 into -1 equal to 2 આ સેકન્ડ મેથડ છે તમને જો યાદ આવતું હોય ને તો બગા પ્લસ c n માઇનસ b એટલે સેકન્ડ મેથડ કહેવાય એમાં સેકન્ડ મેથડમાં બંનેને માઇનસ કરી દેવાના એટલે c પોઝિટિવ થઈ જાય અને એની એ સાઇનમાં તમે જાઓ તો થોડું b નેગેટિવ થઈ જાય સમજી ગયા એટલે મિડલ ટર્મને સ્પ્લિટ કરીએ ફર્સ્ટ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ લાસ્ટ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ મિડલ ટર્મ -2x - x લાસ્ટ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ ચલો ફર્સ્ટ 2 માંથી કોમન લાસ્ટ 2 માંથી કોમન ફર્સ્ટ 2 માંથી કોમન મેક્સિમમ કોમન 2x રિમેન x -1 આમાંથી -1 કોમન કેમ કે બે બ્રેકેટ સેમ કરવા છે આપણે બકા +1 કોમન લઈએ તો બ્રેકેટ સેમ ના થાય x -1 2x -1 equal to 0 હજી ફરી પાછું બે સેપરેટ આપવા પડશે આપી દઈએ તો આપણે કઈ ચિંતા x -1 equal to 0 2x -1 equal to 0 આ બાજુ આવશે x equal to 1 આ બાજુ આવશે 2x equal to 1 હવે 2 જશે ડિનોમિનેટરમાં તો x equal to 1/2 હવે આનું સોલ્વ કરવાનું રહ્યું ને જી એને સોલ્વ કરીએ તો -2 પેલી સાઈડ લીજીએ તો શું આવે બકા +2 હવે સ્ક્વેર રૂટ કરવું પડશે કેમ કે આ બાજુ સ્ક્વેર છે તો સ્ક્વેર રૂટ બંને સાઈડો અપ્લાય કરું છું
આ બાજુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર, તો સામેની સાઈડે સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 2. આવું થાય? હા ભાઈ થાય. મેથ્સમાં આવો રૂલ છે, જે લેફ્ટ સાઈડ કરો એ રાઈટ સાઈડ કરવાનું. બંને બાજુ સ્ક્વેર રૂટ તો સ્ક્વેર રૂટ. મારી ઈચ્છા થાય બંને બાજુ ક્યુબ કરો તો ક્યુબ કરાય, મને ઈચ્છા થાય બંને બાજુ સ્ક્વેર કરું તો સ્ક્વેર કરાય, કોઈ ચિંતા નહીં. હવે તો લેફ્ટ સાઈડે તો ભાઈ સ્ક્વેર સ્ક્વેર રૂટ કટ થઈ જશે, એટલે આન્સર બાકી રહેશે ઓનલી એક્સ. બટ રાઈટ સાઈડે તમારે યાદ રાખવાનું કે કોઈ બી વેલ્યુનું સ્ક્વેર રૂટ ફાઇન્ડ કરીએ તો બે ઓપ્શન આવે આપણી પાસે, પ્લસ ઓર માઇનસ. શું ઓપ્શન આવે? પ્લસ ઓર માઇનસ. તો 2 નું સ્ક્વેર રૂટ ફાઇન્ડ કરું તો એનું સ્ક્વેર રૂટ તો પોસિબલ નથી, √2 જ રહેવાનું. √2 નું કંઈ બીજું પોસિબલ છે નહીં, પણ આન્સર બે પોસિબલ છે. કયા કયા? પ્લસ √2 ઓર માઇનસ √2. કેમ ભાઈ આવું? તો કે બકા પ્લસ √2 નો સ્ક્વેર કરું તો આન્સર 2 આવે, અને માઇનસ √2 નો સ્ક્વેર કરું તો આન્સર 2 આવે. તો આપણે જ્યારે રિવર્સ કરીએ ત્યારે કેમ નહીં ખબર કે ભાઈ આ કોનો સ્ક્વેર હતો, એવું ખબર હોય ના હોય? કે પ્લસનો સ્ક્વેર હતો માઇનસનો હતો, એવું નથી ખબર. એટલે જ્યારે સ્ક્વેર રૂટ ફાઇન્ડ કરીએ ત્યારે ઓલવેઝ બે ઓપ્શન યાદ રાખવાના, પ્લસ ઓર માઇનસ. તો ભાઈ આ તો આપણે ક્વેશ્ચનમાં આપેલા જ હતા, આમાં તો આપણે શું ધડ મારી? કશું નહીં. આ બે ઝીરોસ તો આપેલા હતા ને, પ્લસ √2 અને માઇનસ √2. આપણે ફાઇન્ડ કયા કરવાના હતા? આ બે અધર્સ ઝીરોસ કીધા, અધર્સ. આ બે તો હતા જ. એટલે તમારે લખવાનું x = 1 and x = 1/2 are others zeros of p of x. આવું સેન્ટેન્સ લખતા આવડશે ને તમને? તો કરો સ્ટાર્ટ. 2.3 third. p of x is given 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. चलो भाई पद्यो लास्ट सम भाई, लास्ट सम खाली करवानो भाव. √5/3 and minus √5/3 are zeros of p of x. આવું ભાઈ આપ્યું છે આપણને. પેલામાં હતું √2 and minus √2, એની બદલે આમાં શું છે? ખાલી ડિફરન્સ √5/3 and minus √5/3. याद करो तो પેલામાં જોઈને. A is a 0, then x minus a is a factor. હા, યાદ કરવાનું આપણે. શું યાદ કરવાનું? If a is a 0, then x minus a is factor. તો અહીંયા શું છે? √5/3 is 0, then x minus √5/3 is factor. And આમાં શું થશે? માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, એટલે x plus √5/3. અને આપણે જોડે જોડે પ્લસ કરી જ દેવાનું. આર ફેક્ટર્સ ઓફ પોલિનોમિયલ. હવે ભાઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફેક્ટર હોય તો મલ્ટિપ્લિકેશન પણ ફેક્ટર થાય. therefore x minus √5/3 and x plus √5/3 equal to a minus b a plus b. શું આવે? a square minus b square. √5 નો એટલે હોલ છે ભાઈ. √5 નો સ્ક્વેર 5, √3 નો સ્ક્વેર 3. So x square minus 5/3 is also factor of p of x. એટલે આ કોણ બની ગયો બકા? આપણું ડિવાઇઝર પોલિનોમિયલ. અને ડિવિડન્ડ તો આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું જ છે. હવે આપણે બાદશાહ આગળ. તો આટલું ફિનિશ કરો એટલે હું રફ કરી દઉં છું, કેમ કે મારે લેફ્ટ સાઈડનો પોર્શન રફ વર્ક માટે જોઈએ છે. I hope you can understand.
જો તો બકા એક ટર્મ મિસિંગ છે ને, કયો મિડલ ટર્મ 0x વાળો, એટલે 0x આપણે એડ કરવું પડશે, x² + 0x - 5/3. હવે યાદ રાખવું પડે ને, તો પોપટ થઈ જાય પછી છેલ્લે આન્સર ના આવે. મોટા ઉપાડે આપણે સોલ્વ તો કરીએ. ચાલો ભાઈ, ફર્સ્ટ ટર્મ ઓફ ડિવિડન્ડ, આ રફ વર્ક છે બધું, તમારે લાઈન બનાવીને નીચે લખવાનું, પછી રફ વર્ક લખી દો. x² થી ડિવાઈડ કરીએ તો બાકી રહે 3x². સો ફર્સ્ટ ટર્મ ઓફ quotient is 3x². Now we want to multiply 3x² with divisor. (3x raised to 4) 0x³ -15/3 x². तो 15/3 ने 5 कर दिया आपने कि बाउंस जैसे (3x⁴ + 0x³ -5x². चलो साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस. भाई 0 आ बेन आवशे 6x³ અને આ ભાઈ આવશે 3x² -10x. चलो फिर से वही का वही, वही साला गंदे क्लास में चाय, वही गंदे क्लास में पानी. 6x³ divided by x², then remains 6x. So second member is 6x. 6x multiplied by divisor 6x³ 0x². 0x² લખું છું ભાઈ, તમે પછી એક્ઝામમાં લોચો ના મારતા કે 0 * સમથિંગ એટલે 0 એમ વચ્ચે મૂકી દેવાનું, પછી ફોર્મેટ સેટ નહીં થાય. એટલે આપણે નંબર 0 કરી દેવાના, પણ પાછળ પૂછડી x * x x² કરવાનું. આપણને ખબર છે ખોટું છે, પણ તોય કરવાનું. 6 × 5 = 30. 10 જોડે કટ થઈ જશે એટલે બાકી રહેશે 6x³ + 0x² - 10x. ત્રણ માર્ક્સનો સમ છે, જતા નહીં કોઈ. આ ખીચડી જ ખાવાની છે આપણે અમે હવેલી, કોઈ તમારા માટે પીઝા કે બનાવવાનું નહીં. અહીંયા આપણને ખબર છે કે 0 થઈ ગયું, તોય 0x લખવાનું ભાઈ, એને ખોટું ના લાગે. આ -5 નીચે આવશે. (3x² / x²). લોંગ ડિવિઝનના તો બાકી તમારા રૂપિયા વસૂલ થઈ જ ગયા. એ તો આપણે એકદમ કડક લાકડા જેવું શીખી ગયા, જોરદાર. કેટલા બધા સમ કરી દીધા, કેમ કે એ તો આવડું છે, એના વગર તો સમ આવડશે જ નહીં. ચાલો ભાઈ, બધું સેમ થઈ ગયું, માઇનસ માઇનસ પ્લસ ઓલ 0.
અમુક હજી ભલામણ છેલ્લે છેલ્લે જાગે છે, ત્યારે 2 મહિના પૂરા થઈ ગયા હજી હવે જાગે છે એડમિશન લેવામાં. એમને એમ કે લોકડાઉન પતી જશે પછી જ વિચારીશું. એટલે 10th માં ભલામણ એવું કરાય. और क्वेश्चन इज to find 0 take p of x equal to 0. कौन तो भाई p of x? Okay, 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 equal to 0. Our equation 1 है. So we can replace this p of x by g of x into q of x. X square minus 5 by 3 into 3x square plus 6x plus 3 equal to 0. Separate 0 अभी आपने बनने ने. આ તો બહુ ઈઝી છે ને. તો મને લાગે તમને આવડશે. 3 3 ઝા 9 અને એનું ને એનું આપણે મિડલ ટર્મને સ્પ્લિટ કરીએ તો 3x plus 3x. Maximum common 3x, x plus 1. Maximum common 3, x plus 1 equal to 0. X plus 1, 3x plus 3 equal to 0. Separate 0 ફરી પાછું. 3x equal to minus 3. 3 જશે બકા ડિનોમિનેટર માં. So x નો આન્સર આવશે -1. અહીંયા પણ x નો આન્સર આવશે -1. અને આ બે ઝીરોસ તો આપણી પાસે હતા જ. x square is equal to 5/3. હવે આગલા સમમાં કર્યું તેમ સેમ બંને સાઈડે આપણે કરીએ સ્ક્વેર રૂટ. તો લેફ્ટ સાઈડ બાકી રહે ઓનલી x, પણ રાઈટ સાઈડ પ્લસ ઓર માઇનસ બે ઓપ્શન આવે 5/3. પણ આ બે તો આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલા જ હતા એટલે એક આન્સર બાકી રહ્યો આપણો. બંને વેલ્યુ સેમ જ છે. તમે લખી શકો x equal to -1 and -1 are other zeros of p of x. આવું સ્ટેટમેન્ટ લખવું પડે તો આન્સર ના તમને પૂરા માર્ક્સ મળે સમના.